हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, मगर ये इजलास एक बड़ी खबर बना हुआ है। इजलास तो बहुत होते हैं, इस इजलास की अहमियत कुछ ज़्यादा है। इस इजलास से दो अहम चीज़ें साबित हो जाएंगी। पहली ये कि क्या ऐवान को वज़ीर आज़म पर एतमाद है, यानी कि जो वज़ीर आज़म की अक्सरियत है जिसकी वजह से वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, 342 का जो ऐवान है उसमें से ज़्यादा लोग वज़ीर आज़म के साथ हैं, इसीलिए तो वो वज़ीर आज़म है। कल हुकूमत जब ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में कुछ बिल पेश करेगी, उस मौके पर अगर हुकूमत के ये बिल मुस्तरद हो जाते हैं, इससे ये साबित होगा कि अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो गई है, जिससे वज़ीर आज़म के पास इखलाकी जवाज़ नहीं रहेगा वज़ीर आज़म कहलवाने का। और इससे ये पैगाम भी पूरी दुनिया को और पाकिस्तान भर को मिल जाएगा कि अपोजिशन अगर चाहे तो वज़ीर आज़म को कभी भी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा सकती है। तहरीक अदम एतमाद भी वो ऑप्शन है जो ज़ेर गौर है इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके अहदे से हटाने के लिए। पंजाब में उस्मान बुज़दार को और कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेर गौर है। लिहाजा अगर कल के इस इजलास में हुकूमत जो बिल पास करवाना चाहती है, उन पर अभी आते हैं, अगर हुकूमत वो पास करवाने में नाकाम हो जाती है तो एक बड़ा सेट बैक होगा हुकूमत के लिए, सियासी तौर पर बड़ा धचका लगेगा हुकूमत को। दूसरी अहम वजह यह है, अगर कल के इजलास में हुकूमत नाकाम होती है अपने बिल्स मंजूर करवाने में, इससे ये पैगाम मिलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म के जो सर पे हाथ रखा हुआ था दस्ते शफ़क़त, वो हटा लिया है। यानी कि सेम पेज फट जाने की एक और मोहर सब्त हो जाएगी कल के इजलास के बाद, अगर ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इजलास शुरू होने से पहले एक बड़ी खबर क्यों बना हुआ है। दरअसल इस इजलास का एक पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उसमें चलते हैं। ये इजलास होने जा रहा है बुध के रोज़, मगर ये इजलास इससे पहले बुलाया गया था 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को इस इजलास में हुकूमत ने फैसला किया था कि 30 अहम बिल्स वो एक ही झटके में पास करवा लेंगे, जिनमें से कई अहम बिल, मिसाल के तौर पर कुलभूषण यादव को एक वकील मुहैया करने के लिए कानून साजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हुकूमत का एक ख्वाब बना हुआ है, अपोजिशन उस पर बज़िद है कि नहीं इस्तेमाल करने देंगे, ईवीएम के इस्तेमाल से मुताल्लिक कानून साजी है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको वोट देने का हक़, ये भी कल के इजलास का एजेंडा है। चेयरमैन नैब को लगाने और हटाने का इख्तियार जो है वो किसके पास होगा, इस मामले पर भी अहम कानून साजी होनी है, जिसके लिए वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं बराए कानूनी उमूर बाबर अवान साहब, वो मुसलसल मुतहरिक थे और कई अहम मीटिंग कर रहे थे। जब ये इजलास 11 नवंबर को बुलाया गया था, तब क्यों नहीं हो सका, ये बड़ा अहम सवाल है दोस्तों। और उस दिन जब ये इजलास नहीं हो पाया था, हुकूमत ने अचानक से इसको मौखर किया था, तो एक बड़ा पैगाम भी मिला था। 11 नवंबर को इजलास बुलाया गया, मगर इजलास से तकरीबन एक दिन पहले, 11 नवंबर को इजलास है, 10 नवंबर की शाम को आकर हुकूमत ने ऐलान किया इजलास मौखर कर रहे हैं, फ़िलहाल इजलास नहीं बुलाया जा रहा, बाद में ऐलान करेंगे कब बुलाया जाएगा। और बाद में ऐलान हुआ कि बरोज़ बुध को बुलाया जाएगा। 11 नवंबर को इजलास मनसूख क्यों हुआ? इसलिए मनसूख हुआ दोस्तों कि हुकूमत के पास वो नंबर्स पूरे नहीं थे, उतनी तादाद में अरकान मौजूद नहीं थे जो कि इन बिल्स को, जो काफ़ी अहम है और तादाद में ज़्यादा है, हुकूमत ने पास करवाने हैं, इनको पास करवाने के लिए हुकूमत को वोट करते, और अपोजिशन के नंबर ज़्यादा लग रहे थे। वज़ीर आज़म ने उस इजलास के 11 नवंबर के इजलास को शुरू होने से पहले कई अहम मुलाकातें की, ज़ोहराना दिया, सारे इत्तेहादियों को पीएम हाउस में बुलाया लंच पर और उन सबसे मुलाकात की और कहा कि हमें वोट दीजिएगा, आप हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। मगर इत्तेहादियों ने अचानक से कहा कि किस चीज़ के लिए वोट दें? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए, जिसको आज तक हमने खुद देखा भी नहीं है, जिनमें सर फहरिस्त थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के अरकान। फिर वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग रखी जिसमें कहा कि अच्छा इनको ब्रीफ करें, और फिर इजलास को मौखर करवा दिया। यानी कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भांप लिया कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और वो इस बिल को मंजूर नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्होंने इजलास को मौखर कर दिया। अब ये इजलास कल होने जा रहा है। हुकूमत की ये कोशिश है कि 20 नवंबर से पहले पहले ये सारे बिल्स पास करवा लिए जाएं, क्योंकि हुकूमत को ऐसा लगता है, बिलखुसूस इमरान खान साहब को, कि ये बिल पास करवाना उनके बस की बात नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर की जो सियासत है, अरकान के वोट्स और फिर उनकी तादाद को पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर सियासतदान से खान साहब का इतना अच्छा ताल्लुक भी नहीं है, ना वो हर एक को डील कर सकते हैं। लिहाजा उसके लिए उनके पास एक जादू की छड़ी है जिसे वो अक्सर फैज़याब होते हैं, और उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब भी उन्हीं से फैज़याब होना पड़ेगा। लिहाजा खान साहब ने 20 नवंबर की तारीख़ रखी कि तब तक आप DGISI रहेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे। इस बीच में अपने सारे इंपॉर्टेंट काम जो सियासी हैं, जो मुझसे होते नहीं हैं आपकी मदद के बगैर, वो मैं कर लूँगा। फैज़ साहब मदद कैसे करते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है, और यकीनन आप सब लोग जानते भी हैं कि वो कैसे मदद करते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये इजलास बहुत बड़ा और अहम बन चुका। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देखकर लगता है
کہ وزیر اعظم عمران خان بہت پر امید ہے، اسی لیے تو انہوں نے 11 نومبر والا اجلاس مؤخر کر کے تیاری کی کچھ روز، اور پھر 16 نومبر کی تاریخ کا اعلان کیا کہ 16 نومبر کو یہ اجلاس ہوگا۔ اس بیچ وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو بریفنگ دلوائی، ان سے ملاقاتیں کی، ان کے مطالبات مانے۔ مثال کے طور پر ایم کیو ایم کو یہ کہہ دیا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنوا دیں گے آپ کے کہنے پر، کراچی کی مردم شماری کا ایک بل پھنسا ہوا تھا وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، اب تم ہمیں ووٹ دو، ہو گیا۔ قاف لیگ کے ساتھ ملاقاتیں کی اتحادیوں کے ساتھ، انہیں بھی کچھ رام کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب پی ایم صاحب کے پاس عددی لحاظ سے 12 ووٹ ایکسٹرا آ گئے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم بہت پر امید اور کانفیڈنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے جب آج لیلا جہلم ایک سڑک بنائی گئی 128 کلومیٹر کے ایریا پر، اس کی افتتاحی تقریب تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بڑے پر امید نظر آئے اور کانفیڈنس ان کی باڈی لینگویج میں چھلک رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسی اجلاس کے معاملے پر بھی ایک طنزیہ جملہ بھی آتے ہی کسا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جب میں افتتاح کر رہا تھا اس سڑک کا تو میں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے افتتاح کیا، اپنا ہاتھ رکھا تو پردے خود ہی ہٹ گئے اور باقی سب کچھ۔ تو ٹیکنالوجی اتنی اچھی چیز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ ای وی ایم سے بھاگتی کیوں نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کا یہ کام ہو جائے گا۔ اب یہ فیض یاب ہوئے ہیں وزیر اعظم کہیں سے، یا پھر وزیر اعظم کی اپنی سیاسی حکمت عملی ہے، اس پر کچھ کہنا مشکل ہوگا۔ اتنا سیاسی تدبر وزیر اعظم میں یا ان کی ٹیم میں نظر آتا نہیں ہے۔ لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہو جائیں گے، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 80% امکانات ہیں کہ حکومت اپنے یہ بلز پاس کروا لے گی۔ لیکن ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جب یہ اجلاس 11 نومبر کو ہونا تھا تو حکومت نے کم سے کم 30 بلز پاس کروانے تھے۔ اب جب یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے تو یہ تعداد گھٹ کر 8 سے 10 بلز رہ گئے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، تو حکومت نے فیصلہ کیا ہم کسی طرح سے انہی کو پاس کروا لیں، اور اب حکومت پر امید ہے، لہٰذا لگ رہا ہے کہ حکومت پاس کروا لے گی۔ اپوزیشن نے کیا کیا ہے؟ 11 نومبر کے اجلاس سے پہلے حکومت بھی اپنی تیاریاں کر رہی تھی اور اپوزیشن بھی تیاریاں کر رہی تھی۔ وزیر اعظم لنچ پہ بلا رہے ہیں، اپوزیشن ملاقاتیں کر رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، اپنے اراکین کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں رہو، ووٹ کرنا ہے، حکومت کو ہم نے شکست دینی ہے، اور یہ ساری تیاریاں تھیں۔ اس اجلاس سے پہلے اپوزیشن گیو اپ کر چکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی اراکین کو حاضری کی ہدایت نہیں ہے۔ یعنی کہ اپوزیشن کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کل کے اس اجلاس میں اپوزیشن کی مدد سے اپنی برتری ثابت نہیں کر سکیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت جو بلز پاس کروانا چاہتی ہے وہ پاس کروائے۔ پاکستان کو کیا ملے گا؟ یہ آخری اور اہم سوال دوستو۔ پاکستان کو جو مل سکتا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، وہ کچھ بہت اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اچھی الیکشن کمیشن اس میں 36 اعتراض اٹھا چکا ہے اس پر، اور اس کو مسترد کر چکا ہے، اور ویسے بھی سمجھ آتا ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای وی ایم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا، یہ ایک اچھی چیز ہے اگر یہ ہو جاتی ہے تو۔ ساتھ میں کلبھوشن والا معاملہ ہے، اس پر پھر کسی دن تفصیل سے بات کی جائے گی۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔